Assalamualaikum bari la moy la ngali kontom ko de ngali tentu ngal tayi Allah wala balabo nyoto fi akibaru le mu tanana pareke mon be ka bara bermento sate ko ngen tembo la kuma ko no be ka bon ngen tembo annal badi maram jungur yalbi ngamol be tentu ngal jayi momon na kane sen kala mo jungu na wala balabo nyoto fi akibaru la dunya fanna be kan del be da wada brinna whatsapp pour ko na ma jungu France top number 1 kata fo number 2 anen 3 anen 4 anen 5 anen fran information de foot groupe non groupe to be ali betem to ngal jeyi ali ne bolamo kerkere olamo wato sitalam baado nanyo dalen ne monna nyolon ko na kontondere ngene katigi ndata ka kala nyalo be tenten no wala nyama brabo nyoto faki baro nan ko nyen tembo ay dunya benne ay nani wala salam dama nako europe la nyen to fa ko be mon kay to no wilta bi wala role mon lankirma golla ngalen ko tamale adune preto wato wati video be kata defana youtube channel to ale borbaso na channel ni atay mo kutoleti nani YouTube channel to e fero peke subscribe ya like ya comment video jolonta wato wati follow like la mo floti mon benna brabo no to fa kibaro kala lan ken mari katu nyen tembo kadun tel ya sedia ko ni dunko la brabo no to fa kibaro afgansi hakalante aka timiale kibaro keso anane dum abeka ko jani nyen tembo la katu abada men katu kanantel ko dunko na brabo no to fa kibaro abdiari bul wato munna ko tembo aka ba wolto ngalon ko wato la manso wala tin nyen tembo bari kaytol wala ngani ko tama aduni preto wato wati ani akido nyamal ka jolom na youtube channel do ali borgi albarka radio ni ata programme mon dang ali borbaso wato tije bringine be saw kata fa Senegal Casamance Gambia bring carton fo ko na ani Italy Spain Portugal Holland Germany dawoda kan den dem buligelen sela wato tije ngadum kunta kibaro ko nem preta nga taw kibaro fona ka jato sindal ma nyen tembon wato tije mbaadu nga tembe kunta kibaro to alba mun sogra ko wala mun nyente ko iko relbat la non to ko mendo ke kafa Zidane e ko nyen tembo Newcastle United England banko ka English Premier League ko wolle nyaalo Zizou mi anno ko bring ay daha faye Real Madrid do ko nyen tembo abe sirime do ko tabu ba bring Newcastle e ko de Saudi Arabia billionaire mi anno ko atele Newcastle United sante nyen tembo le ko de ye nyaalo Zidane na kande e la taka Zizou karate krabaki weke la ko ji foloti ne atari la alfani Steve Bruce na atari ya bay Zidane iko nyaabe loro wala kam mbedi no fon kibaro ko ne yaaji be nyaadile mbedi no fon ko na nyen tembo be kibaro do fon jëm ñaan ko abeden ni Newcastle United kanon telli baaw ñun tembo Newcastle kanon telbe siya ma sayande e ko de ila takata dam fla bafula la ne atari la ñun tay ko no ala takata kodo ka bajan ka marché kon e ko lafta Kylian Mbappé ani Lionel Andrés Messi Paris Saint-Germain nan sta ba flolo e ko lafta wala oto Newcastle United ngeen temo next season abe dula pack mbedu no fran kibaro kon munati ne deli woken mbedu no kala mbedu no kon ma fran fansale mbe good news so fran jibe gamri kanotel la karoda tamande ko de Los Blancos la wala mari amari todo te den ka koy tiol e ko la ngeen kradam fla na ne ñu yeso tolde mombo ko Marco Asensio espagnol la tema ka dam fla Asensio ani Edouard Camavinga ani Fran Falal Mendy ani David Alaba e ko ni mo fulol be ni mo nanol be e be training pi Spain banko kan Carlo Ancelotti la témoin mbedo no Fran ko redo parendo te ka nyaari le bo Fran be jibe lan George Mendes e jenti bado la mo ñente Cristiano Ronaldo ala e jento wala mo ñente de ko bi adi am dalde George Mendes ko mata bi Europe banko kan nata be tulko lan World Football la ko kon Algérie albe George Mendes la ko kon targia ko de Ballon d'Or laftale na Kyliano mo Cristiano Ronaldo ti ko mbela fin atele a gagné aya landi bulu ñala kan a sansoro man ning mo from peji bi la bi balabo ñoto fa kibaro to abe Sénégal FC Barcelone ko Barcelone doit encore payer 42 millions
0 à Liverpool pour Philippe Coutinho iko basara ñen tembole ko de julodo be lal ko de iko basa ñantran million tan nan nem fla FC Barcelona e ñanta Liverpool jola walla han 50 ñemu julolati mu yalla nako abe Liverpool abe ni Barcelona football club ko timi ñin julona ta ñaadi la bel no fram pe ko na fanan dal bala bo ñoto fiya ci baro do Patrice Evra non jumala Evra kim baadon Evra diamtal de Evra diamtal ñen temola da nan nako Manchester United ani Juventus la non to ko makar dam fla Patrice Evra fay a diamtal de ako ñen temol alors opinion aya dile mumba balando gagné la ay ke fla tombo ado Lionel Andres Messi aya dabon nigele de ani mo ko tan Evra mona fo akuna tola bedu no fram pe ko ngaji bi pala bo no to fi akibaro do mbita S newspaper fana nok makon kibela ate Spain banko ka S newspaper fele Spain banko ke tele kibaro do langere wala bi e ko de journal est ko ñen temol de ko de Kylian Mbappé a décidé son futur. Kylian Mbappé a la sang wonen kum a desire lesson aba coupé dans fo kala baye jumala do next season ani football top jumala ana ba den ka nyaari la don naje e rete italia lankere malde ni mu top jumala ni sibo ba keno la nyaari le Kylian Mbappé la koto e si ala lankere mal mbedo no fran ko na jibi para bo no to fi akibaro to abe Sénégal mbita UEFA fana no lu akuto jibe la de UEFA bawo ñen temmonal hakkilo ba ka lokon tembelal gon dia mo siata Kylian Mbappé la golo to de golo mu yalla nako ay aduna France national team ala banko e mon dunta eni finalo mon dunta eni Spanish so team Atenas na likodo alo golo ni atoto siata adu UEFA e simfa data kolal e kodo lu akuto yodo li yak burgal e lu akuto do da ni mu lu aju malati anonde referee ba do from diamuta de nyin kota medo no from pe kon nabi bala bo nyoto fa kibaro to abe Sénégal et kon après plus de 1 an en absence de Bernard Nientemo, nouveau convoqué par Paris Saint-Germain. Et quoi de Espagne sur la coma cadavre la Bernard, et quoi Nientemo, qui est un mot couteau. Paris Saint-Germain, il y a commandé pour couper dans le fond que Paris l'a nal, il y a un cadavre flying, il y a commandé Yadi, mais nous n'offrons pas qu'on a bien. Plabo no to fi akibaro to be Sénégal Nientemo, te ñen na kibaro ko don anen doku dogol BBC transfer ko ci ko Nientemo, kadam la tane na doku dogol mbo franki be la ne wato yanso bo sindalal ma adon kibaro fran bembul kayta jamal le bembul kayta sabañon wol be bembul studio ko janatan sincérité mom be den ni Afrique la ko dam wala mom be den ni ate face départemental wala ate Nientemo la Casamance anen fran bi ta Gambie banko kan kibaro do fran bembul jele me and ko mba sindilal ma bala bo ñoto fi akibaro to mbaado ñen nantal dal bolel al ben sala do man ne sene madun kibaro fon chato ko no bala bo ñoto fi akibaro ka to ñen tembo kanante le asedia ko ñu junko la bala bo ñoto fi akibaro abgansi hakalante aka Sénégalais kibaro keso anane dum apeka ko jani ñen tembo kanante la ko ma ko no ñen de aman ken na ko ma kan di sende al ben sala do man madun kibaro fon chato ko ka jaba keso wotale kayto ni witabi rokton ko nano be kali sedia ndal ma ñen tembo al sala man di madun kibaro ko no wato ti ñen tembo badilla mulal kanonde be dawoda alpe tento ngalge yi albe lambe kan tun ko nawlaro palbo nyoto fi akibaro la palbo nyoto fi akibaro men ko nyen tembo aflan tento mati ay dunya ben ay nanal islam sila wato tije mbeddu nokki baro fon chato ko ke daba ka sewotale nyen tembo kay ton ni witabi atutu bawu ton kon nano be dati afrika nyen tembo o très municipal de judu nyen tembo e ko de judu de ilo kala dan ko competition kerkero men ko nyen tembo le nouveau competition abe wuri ngi ba ko liro sudada tonal finalo wala to taje seynali amoy finalo ta bantale équipe baflo men ko tella France e manke équipe no e banque ay se nukuninti ata judulo compétition te ngel temo mum les deux Kayraba on va voir qui est le vrai Kayraba l'ASC Kayraba do tabadan contre l'ASC Kayraba do bambali ko ni ASC Frudo e ko tella be ñomu dal ata judula finalo to men karo mum fon kon atil mo nen sabu wala awe ben na suitena la fi comme kibaro le ani tande ñaan les deux ASC ngel temo be préparation qui kan en physique mental ba be parinde kan wato be e ba jelale équipe du malon vrai Kayraba do tabadan fera contre al Kayraba do bambali ko ni ASC France sarin fulol e manke lun tande judula ñon compétition kon nal hakkilo baga ko tariko
asobe ma be ñum timo temal ñi équipe flo be temal ma fo tariko mi an ko tarik si fa do lam de kardam fo football la tariko e ka respect ko ni buña be ngeen saté flo temal ka to ko ñu respect bagal football ko rade mom be den ni lay se kayra bado tabajam ani lay se kayra bado bambali birasu ni ay se farmansa en flo ñille be ñomutal atik jurbula competition final ba mi an ko ñen sibitna la mom batam comme kibaro ya ñi tande ñam mbagelale ñi ay se farmansa en flo jumal be kala vrai kayra bati abe koyala kayra bado tabajam enen kayra bado bambali mbagala jumal don kayraba sobi mabe jumal yelletima bre ko tariko do e ko en 2017 ngi tembe ka do tema ngi équipe flottime be nda finalo todde bari adiyata jumal la wolam ate laysi kayraba do tabajan adiyata walla la adana al hakilo bata ngina sangano fan ila sopoko ko muyano ko le tournoi organisé par des diaspora de la commune de Bamba commune de Diouroup e ko lo compétition mo botaja tambe kan 151 itede layse kayraba do bambali itelle mo ta remporter kan tamman ko layse kambende sanafili yolla buuti final to ate fa fatiru bi ni tembo kibaru di bangi ndo mo kelkerol di wajibolo mi anno ko respect ko ni buuna be ni équipe flotte bi ni tembo kibaru di mi anno ko nga kibaru ni peso don fon ku ke mi yalla Abubakar Tabo ni tembo la wato tiji bar ni wato en sondro nde capitaine sotala de adum fanambe président France soto ni AS flotte team adum France club e be prendro ke kanyaade le jurbi la ñim final to ñen tembo comme kibaru ya ñi tande ñaan oto wato tije sera soli tembo be prendro kam fanna be la enen ñi ay seflo tem kibaru yodi se wato tije ñen kibaru do fana jibe mo fana mo da Sénégal mo be den ate face départemental ko revient encore akode maso mun non takumi face départementale demi-finale ni kum équipe nanon mun ke ñoso ko demi-finale do face départementale ni tembu au train municipal de Mankarungu mbita andate o Mankarungu damen ko nga kibaro be soto terrain fonto jele ate Assane Cissé men ko ni tembu ate fe Samir Saté ko ate le ni kibaro be ko ne jonko na studio ko ngam tan tan mo be den face départementale 2021 ni tembu a Mankarungu e ko to le 14 octobre 2021 ni comme le 1er mars sodunta layse jata kunda do sesitu nen ko itelni layse silmandi brasu itelle mata nyola barde layse jata kunda tesitu nen ko itelle bota silmandi brasu hotela o tirobi ko tata tirobi de 5 penalty itata nyo bouton lon wodi itata nyo lon ne kan e fanna walla bar mon ko ta senat jata kunda équipe on itelle nyoso final to en catégorie senior ñen tembo face départementale mo be pelekan ate Mankarungu au village de Mankarungu comme kibaro ya ani tande ñaan bari ko de deuxième heure nen ko Mankarungu jede e ko jata kunda nen ko jata kunda nen ko yela joro be ye be féliciter le damen ko telle fankankula yela sate to yela sate la ballero ya cekande baake comme kibaro fino lankerma ñaan bari ko de le deuxième heure film yanno ko adunka ñi ay se baflo tema mum beden di bari ko de Mankarungu jangin be tak jata kunda e ko be le best player min kum il est meilleur joueur ñane ka faya ya jallo anem fran ana kardam fla coton technicien ñi e katel ka équipe ñi atel ma équipe wala so worodi anem ate adama jata ko beketa mbole bi ko telle fan kanko la ate jata kunda équipe ñi bari ko de deuxième rencontre au franglais mon dunta lay seya ne ko lay se yaram balanta kunda balanta ko lay se yaram balanta itel ne juma nyal ben wala lay se tanaf de mori kunda mo man dafona lay se mori kunda de tanaf ne ko s'impose à lay se yaram balan ne ko 4 buts à 0 ye butele kardanya nani balan franto butele ka to mori kunda ila moro be la dual be jabi kan nyente mori kunda de tanaf ne ko de mori kunda itel le tanaf représente la commune to yala brobe ko la ko blosi ta yaram plandamale ye jansale kardanya nan 4 buts à 0 en faveur de l'ASC Mori Kunda de Tanaf inilo technicien ba l'ancien joueur de Sénéfarma avec Joliba Ahmed Touré tembo atel be équipe ni ñaton ko yakan amel mi yanno ko ñaato fu wato Tanaf commune ko non Tanaf mero ko non mobe Assane ate Ahmed Lone Ahmed Touré que de l'ancien joueur de aya fankan ko la Sénéfarma yele aya fankan ko la Joliba yele jannim fana ala santo coupé dan fo commencer damda ato alonta dan wala Sénéfarma ti jannana ta sarodi ay Sénéfarma football club ko ni bula atata kafumunto ate Joliba ñon tembo ba sente mon ko ta senada atan ila entraîneur de
mori kunda atelbe equipe nyinti makan ala wani ala framanso ala londo ala technique o sute tabako to Ahmed tembo ala doko o sute tabako ko l'ambiance so karo be la damen ko ngaki baral fon gere ateta naf en fole damen ko nyin tembo nga video yele tanaf dum be da wada e be la ganyo nyin e ba celebrate kendeke bari nyin tembo mun ko te lay se mori kunda de tanaf itel fotata finalo mon be jouer là le samedi le 16 le 16 octobre 2021 au train municipal de Mankarongo Kol Bébé le grand final au train municipal à partir de 16h00 le coup d'envoi c'est Morikunda de Tanaf itel ne lay sen Jata Kunda tesifu itel be no mota le 6 samedi comme kibaru le ngi tanne nyame o tan yimbe kala final ote ngel lay si framansarin flotte ma nyen tembo damen ko face départementalo mo yalla nako nyen tembo abe do rim yi paake ataman karongo sate kono wato tije mbaadum semenane la salana ngata international tubabu nyen tembo kibara ba fomare mo legere albe la moy kampala bo nyoto fe kibara la ma kon peka na prevento sate ko nyen tembo annal badi maram jonkor yalbi wato tije ngata international ako dunia sanoya mo ada kotote otom badi no wato tije pala bo nyoto fe kibaro to albe lam me ka walla ngen tembo kuma ton pe ka bana bemento satil kon annal badi malamo jongo yerbi kibaro dunga tati mun to international ngata international me kibaro data demi delime lok makona han gold.com adje yo fi albatar la jere mbe kuma kon la gibelo me an ko ibo takari level bolo kari level ataka da fomo man kesta ina ta kadam flat man kesta ina ta la non to kadam flat mo ataka kari level de kari level atale diamu tambaso do anestas pour ay akankula ako tembo da ko adi am tornado la ko la de CR7 pour que so la nya to kada flag anel captain CR7 the king of the football Ronaldo kare ne wudi am tornado la ko la de ako Manchester United kuma suti yakam ako Manchester United ngin tembo la de ila team be kala tanya to sen ko mo te katuko ako Ronaldo biri Ronaldo ya la football gendi Manchester United football poto Old Trafford ngin tembo rete usule ginam woni ya ayati ako ko bravo na Juventus Afrique ako Ronaldo ngin tembo da ko karadam fla do be United ko adon United la triple ala di la best player lam la karadam fla jiki dal lam wadi ako Ronaldo la football gindo United ko ako abol la karadam flo abo do la karadam fo do yandilal mun bako Portuguese la tema karadam fla Bruno Fernandes kata fa England den den karadam fla Mason Greenwood ana karadam fla do fana mi ala nako ani akaradam fla kotam ako bebe kala moleti mo ni ala nako Ronaldo abela football do yandila baake jere ati yalon ni bola jumala kan ako katu ko atuku tamana kare ne mo tuku tamana ako katu Ronaldo na be play kan san ke ba ya kap Ronaldo be kala fuka bata Ronaldo kala fele ka golo dun ay yombo ya do ku ya tabi ya diala aya finish ako Ronaldo kala fuka dam si falla ada pol ay pol fanan to fa jele ako katu pol ba France international ngel de Paul Pogba o fono mo tema kar dam flande mi anno ko asute da baka ba fankan fula kan ina tan la tema brako de Paul Pogba Bruno Fernandes Maguire Griezmann ako nyim kar dam flash sabole de birrodo fota United ako nyim mo sabole ela kar dam fu abe do yalan ka tuko ako nyim kar dam flan men ko kala fele dunia ye alum fay fankan fula Ronaldo aka fi ko be kay attate tan 150 adum bata ko be dami ako Ronaldo bu kala fi ko dungi 150 ngel tem to ngel no ma konti carrière wala aya fo ate Sky Sport England panko kam fana ngasinda ma plabo nyoto fe a kibaro don wato ti janga tenten albe lam moy kam plabo nyoto fe a kibaro la kuma kon pe kabara benen do sate ko ngani do gibe nyokasto ina ten bada bam shi bam mbadi no nyokasto ina ten nal mali ba pare non ko la de kada dam fo ko de kada dam fo timon men no ko la poso man kuliya e bulo me teben al salon ko nyen tembo nyokasto ina ten mali tay kuno ramaten football club ko dunia kon amari wonata tiobe la oto nyokasto e ko la mako nyokasto mario ikola makoy binde ko Saudi Arabia alfanginde la tay ko Ibrahim ablona ta nyokasun football club ko kan ay akata e ko politi chaahante ni alfangen ada bela fin ka kardam fla balle natna sansante nyokasun football club ko England banko ka English Premier League ko to dunia se suute no nyam bare ko de sansante abanyala muru ke kanen ka ko ci kendo nati ay ko jamal la made Antonio Conte ñol bebe la Brenda Sorojo ñol bebe jël bare ngeen tembo biwula romba mu suute kan sansante marka newspaper anem la ko gold.com hangol football e ko ñen tembo ñu kasul Mario ya ñaalu Real Madrid la nunto Alpha la kan Zinedine Zidane
aya nyalo Zizou la kanten santante ngeen temmo ako ngeen temmo ñu kasu ni la feke bul tan nem flode fesita Zizou natinan Zizou mi yando ko na hakkilo baka ngeen sangale tambela aya la flo na woli so be ka fu ñuma afuntita Santiago Bernabéu mo ma bay ay fonyo Zidane siri amandara do ko la Zizou kata moti ngeen tembo ko de ñu kasu no baka fele kan sanse data katana te karba ay na alfa ngeen de alfa ngeen ko sangi tawwara la ñu fula alfa ngeen mu yando ko atelo mar lola jede Steve Bruce ngeen tembo de ko lafta ka bay ñu kasu ba l'Afrique wala aduniya bay lafta ka Zizou la nak nan kendeke pour ay na ñu kasu londe ki la sibol kene no toñal mbadu ñu kasu ba pare wala adun Zidane asa keno yala bon dal kan ko Zizou te banda de ka to ko ni ko mon ko dam man no Zizou ba la fa fen la e ko ñu alfa ngeen da sa keno ade Zidane la tariko ngaji de ko ci awonto ko Zidane de amam mi adun ta ko ci akon ka to ka timba fo mara asu afta ko commencé da Real Football Club ko 2016 Zizou ka moti e Real Football Club ko mara 2016 2017 akata kadam ko kotle mi anno ko ay Champions League ko jija Real Football Club te ada dun tarika bu ko na nata ma tukula tariko da manda manana Zidane Real Football Club te ma ala ko ci awu kyogon e ko de ada manno ko ci folote entraîneur il est le premier entraîneur du monde mon sa si so kon no Zizou ko UEFA Champions League ko talam ko ci clé mo yalla la ñokam briya to fale ko UEFA Champions League ko Zidane atanam ko ci folo nel ko ay Champions League ko hat-trick e ko tinna ma double carte ñanam o jaaro fana yaaka Zidane yakele fa triplé a sabanja ada mon ko ki kinode mon so ke mu yoke afana sa si so kon no walal bar ñu kasto e ko Zidane londo anala tactico e ko Zidane o torna so ñu kasto keno ñu kasto ina def lo propose ngeen tembo to la tay ko non mi am ko ñun tembo ken man nazama ñen kum abol ko jibe kan 150 ngeen tembo la tay ko non ngeen de sawd ari bialo ñen kum alafta ka Zizou alafta ko la natna Zidane nan ko 150 mandara do ko la den aye daha a faye Real Football Club ko ngeen tembo kibaro son sedi ale wato te jenga tenten alkana ngena di albela moy kambala bo nyoto fe akibaro la kuma kon be ka bana bere to satel ko ngeen tembo annal badi malam jonkor yalbi wato te jenga nyin kibaro lo fana be sanse mu yanno ko aberen de ñu kastu ina de kanunde la kato ni ko ñu kastu 500 ngeen tembo dunya bebe fo kan la kato akodo be bolle adi bela free ka kardam flab alfran natina de 500 ñu kastu bo ko fele kan na de adi de ko ñu kastu ina de la kanunte ni kon les fans de ñu kastu ina de rêve de Mbappé et Lionel Andrés Messi e ko ñu kastu na kanunte wala muy la sibo di bela free wala e la taka Kylian Mbappé la natina anem fana Lionel Andrés Messi Paris Saint-Germain staba flulu monan ko Mbappé anen Lionel Andrés Messi e ko ñu kasu bala fin kanyim kada dan fla ba flulu le natina monan ko ñu kasu bala fin monna e c'est la sibol keneno to ñaar santangen te ko ñu kasu na kanon diru e bala fin kam Mbappé ne Lionel Messi la natina santangen te mo male ni Real Madrid ke la ñane ka to Real e bala fin Mbappé la kan skambi ado Messi sen no anata Paris Saint-Germain flo ko ninkum amada ti flo malo ene ñu kasu be lala ñaare le wato ti jëm baado la nga tenteng bala bo ñoto fe ci barato albe lam moy kaw la ali solo mon deng do fana yambadi wono wala bala bo do to fe kibaro to albe lam may ka wala ngin tembo ngaten tenga ngin kibaro do fana ngibe mu yala nako abaden ding Real Madrid Football Club Los Blancos la wala Real Madrid to do ngin tembo kibaro do lo jolom men nako abaden ding e ko Real Madrid la sta ba da no mu tanana de Carlo Ancelotti la timo to 150 ngin tembo kibaro le odi e ko Espanyol la tema kadam fla ate Marco Asensio bring ate fana ngin lo kun nan tan fana aba mari e bala nyokko sotolde amantar coupé dan fo ki Real Madrid Football Club de bari ko sen amuru tanan bi fon kun kana fo bila a tremitel aba 5-5 aba kadam fo kala Real Madrid Football Club ko de Marco de Asensio amuru tanane Real Madrid Football Club de 150 anin français la tema kadam fla Edouard Camavinga afana kete moti 150 mu yando ko afana mu tanana Carlo Ancelotti la soa ko gon anin fran falal Mendy France la ko makadam fla Mendy bring sanjano kon ataman kadam fo dati folo ko ci kuto la nyaton ko kon Carlo Ancelotti dalman no ko afana bara nyokko so don anin sin limona barde Mendy amuru tanana ko coupé dan fo ke Real Madrid Football Club anin fran kadam fla na nyok mu yando ko Australie anin Bayern Munich ila non to ko makadam fla David Alaba e ko Alaba fana muru tanana Real Madrid la squad ko kon 150 ken tembo kibare lodi o tangilom kuma kon mi yando ko nyesoto Real Madrid Football Club te 150 wato tije ngate ben alkana ngade albe lam may kam pala bo ñoko sa ci barala albe borla ale tan no YouTube tan aloto ale taji ale subscribe ale like ale comment ngin kibari ba fu di mi yando ko de e ko football wala agent ne ko mu
agenti bala diamuta bide ate iro banko to yala agenti jumala mo Cristiano Ronaldo ala agenti lo mi alfa ngente Jorge Mendes jumala Jorge Mendes na malo mbaɗum Jorge Mendes atama CR7 ala agenti ati amtalde atel ka Ronaldo la Cristiano ala Cristiano lo Ronaldo atel ka Ronaldo la ko pire ten 150 ngente atel Jorge Mendes akode je veux voir Cristiano Ronaldo remporter le Ballon d'Or 2021. Ako mala fela kaje Ronaldo Ballon d'Or remporter ay Ballon d'Or ay gija. Ballon d'Or men ko France Magazine wala ka Ballon d'Or kere di kadam plan men ko tella wani ati tella France ati la football club ko yi fankankula e la club ko ani la banko e sans encore e ko ka nyarandro yin e ka di wo kadam fla kele ni ko la tombo to mar be ko na barka Jorge Mendes akala Cristiano Ronaldo akon ne mala fere ati Ballon d'Or ni nan 2021 Ballon d'Or 2021 laftal na Cristiano ni Ronaldo aya giga ñoom Jorge Mendes la ko ma compté ay ava Mendes ay ala ndi buri jumala kan ako katuni tata di na Cristiano ngende brabe Italie football club ko ñin to ñen tembo Juventus ay fankan kula Italie banko Canada ay Italie no sport ko ay gagnale de anen fan ira copo do fana fe miano ko coupe d'Italie aw fana gagnale jannaba saudi la kana England banko kam Manchester United football club ko ada la banko Portugalais aba tarikol abolo lo kan wato wati ngen tembo akoto na Cristiano de ngen tembo CR7 sangi tan sabani wor alfa ngen de portugais so nyaat kardam fla wato wati abe tare ko lorna ako walati mbala fin kardam fla ko Cristiano Ronaldo est le grand favori pour avoir remporté le Ballon d'Or 2021 France manka ngen tembo ade fane adi wata ngel Jorge Mendes la ko ma konti a tankinane ki ba tale ko mbala fin na Cristiano Ronaldo e Ballon d'Or 2021 ay ajija wato tije nga tente badum alkana nya de albela mo kangula araba ko kibaro lela ngatenten Barcelone doit encore payer 42 millions d'euros à Liverpool pour Philippe Coutinho comme report nem ko kibaro ledi kibaro tenten ko Barcelone de 150 ngin tembo ko deke e ko Barcelone Liverpool jola ko dola de na ful mun ko la de million tan nem fra euro ko e ko Barcelone wo julo wala Barcelona ine Liverpool flow ko tem kibaro ledi Barcelona e ko nya be kafna ma julo mun pe ba Barcelona flow ko nya kafna 150 million tan ane lulu wo julo rebe basa ini football club ko tan tema transfer karo bare ko de 150 ibe Liverpool jola de million tan nan nem fula e nyanta Liverpool jola wala ka to ko duma Barcelona al hakilo bakan 2017 Barcelona ya kardam fla signé nan from Liverpool ya kardam fla signé nan kabana mondo Liverpool football club wala jumati Philippe Coutinho basa e Philippe Coutinho signé de ko do hakkola mon tata kanyang 145 million tanane lulu yara fam Barcelona ye Philippe Coutinho signé wala kabona Liverpool football club bare ko do nyam mambanjo wala de o be ko la yara fam brim Philippe be contrat ko ni ba signé la e ko Barcelona Liverpool kamenta mon no ko de ni Philippe Coutinho tata kanyo ni a UEFA Champions League ko gagné Barça ibe million tanane lulu ibola dila Liverpool football club wala kata sartoti Coutinho atata Barça ama Champions League ko jija Barça de barbira tata Bayern Munich Barça ya sama Bayern Munich football club ko ta furo la 2020 ya sama furo la gela lon ado ay Champions League ko le Philippe Coutinho Champions League ko gagner de ani Bayern Munich football club ko ti ma German banko kande kin tembo kibaro yo de e ko sende adonde li Barcelona e la kardam flalan Philippe Coutinho ay Champions League ko win ama win Barça de bra win Bayern e ko julo adabe lo la kono adon lo dia ko ya Barça ibe million tannan nem fulo ibe Liverpool jola wala kata sabab wala kata kambonte e tem Barça la president be diama Joseph Mario Batameo be diama kiba tala la Spain banko kanyen tembol ayangi tan ko to nya julon mo baba sala de asiadal bari be planol ke kan ibe bundal kon kan e sala julon banno nyan adom fana sta bal nat na nyona football la bal e se nati no nyamen Barcelona football club ko tan sankane nana o tan nyelo non ko konte munela nako Barça le président ayafo arobe ko la côté que Barça faut la carte fly la capitaine wala et la all time leading goal scorer et le meilleur buteur de l'histoire du football club de tous les temps Lionel Andrés Messi faut talal o be baden ding ñi juru ko la carte ko e ñantar Messi jola mun na lokon woti ko 450,000 par week really kemenan really talu lokon e ndaka Lionel Messi jowala ado ni ka tenten ka jowala et la carte fly kutol ito registre non mun boko ate kun aguero nyol anem fan mon feste pay o pekere wolte wala na fa sababoti Lionel Andrés Messi anem Barcelona flo propo temo fasta adabe ñu julo be ko ngin tembo bara mon ko ta selata mo mo kibaro kesoti anane dum Barcelona million tan nan nem fla yanda Liverpool jola wala Philippe Coutinho la signé en tembo adu julo do fana be la ko te mo be den pianek fana na signé pianek
ba sai abonni nan ne de ka bonon Juventus lo ko ta ke sob di loti ani atomelo baro be ko wala de ko kono do be jere basa imam mom ban e anta Juventus lo ko fanan jolo a senen gon o be be jele nyen tembo kibara fano di o ta ngelam Barcelona fanan na kole ya ko bari kiba bi ma sutande e ko Pedri e kay contrat ko to signé officiel sangilul contrat ko Pedri e kala la kay to kan e signé al contrat ko ba sama fa 2026 nyen tembo 2026 nyen tembo abe tendenal kako pedan fo ke o da ngel lonk ma konte ni sotale Mundo Deportivo kata fot la koton aliga yo fi ba ci waro taraje sila koto kata sate koto tambari ono ngatenten balbo nyoto fi akibaro to albe lamme ka walla kuma kon pe ka wona belen to sate ko ngin temmo ngin kibaro do fanan gibe mu yalla noko abeden din kayto le mu nan noko mu fanan ponde world football le anen fran de l'équipe de France banko kan alge alba kibaro talla yo fi ngere ako Patrice Evra atele diamodo Juventus ani Manchester United ani France ila nun to ko makar dan fla Patrice Evra di am tan bari no dal mala Evra di am dal de Evra ko ako is my opinion. Ako ni malo opinion. Ako my opinion is Ballon d'Or 2021 is for me N'Golo Kante or Jorginho. I'm sick of giving to Lionel Messi. Ako yung tembol de ako yung matala kulati de ako Ballon d'Or atala opinion ne kung atala miro awla fot mo kana la opinion bayde football lo mo la gemi alman kire mo na la opinion Evra ko atala opinion atala gero ako Ballon d'Or nyina e yantara di la N'Golo Kante la Chelsea anan France la tema kan flan N'Golo Kante ako ni ma di Kante la ote e yantala jira Jorginho mi yanno ko a fankankula Chelsea football club poto e Champions League ko di Chelsea football club po la ngeen tembo Thomas Tuchel la ñaaton ko yakon ada nata Italie Mancini fana na ñaaton ko yakon ngeen tembo ay ate UEFA fana ay kopo fana gagne mi yanno ko ate Euro fana gagné le 2020 Euro mi anno ko pileta ayo fana gagné biri bota England malum de kan ako nyen tembo nyen kadam fla flo Chelsea len kadam fla tema kadam fla France salim ba flo N'Golo Kante ane jogi non ako nyen tra balando nyem mo flo len tra di la kelena ako abe kelengi sasalade Evra la kuma ko ako nyem be kelengi sasalade ara bendom abe mira la fanande ni atre balando ni ya kere di Barcelona nun to capitaine la Lionel adresse Messi ako ne balando cheke ya di Messi la ako be kala ñu kulati me na ko ta fahamna ka be kala ñu sasalati mbalo ko ako Messi to ñaka dan fla kendo la ne bawo ay fan kan kula la fanande bawo Spanish Copa de la Rey ay gagné la ani Barcelona adon fan ay Copa America fan gagné alana banko Argentine ako baro be ko la ako N'Golo Kante anu Jorginho kata ko mun ke ñan sanyaaro kono Lionel Messi mo talantemo han Cristiano Ronaldo amo talantemo o tangil lonk ma konto men ko boda Patrice Evra non to Juventus ani Manchester United ani France national team ela ko makar dan fla Patrice Evra ki hata kanunte ya ranne o tangil lonk ma konti boda ta gol aya fa ko Jorginho ani Kante wolli Ballon d'Or mérité wala deserve ka gagné tembo la falbe agri la lan mo man dama agri do yeta na groupe ko non por kata fo number 6 ni a jolo nangi ba discourse la Evra la kuma kon ale manaje Evra la kuma kon to ay mum fa ko de N'Golo Kante ni Jorginho wolle Ballon d'Or ni wolle adisa wolle na Messi ama adisa adoni adiya o be kala sasa le wato tije ngatenten ngatuku kayta do fana mi ando ko ngobondi Spain banko la kan S newspaper fana mo kiba tala bundati Spain banko kayta le kibaro do jolanten 105 bi wala ro ya jolan 5 minutes don ya jolan na ne ko mu break ni solo le e ko ne comme le journal S newspaper ya confirme ko yen tembo Kylian Mbappé a pris sa décision in tembo e ko de Kylian S mon kankula e ko Kylian Mbappé a la décision ni ka tala de a la décision ni nen kum a tala de yen tembo e ko de amante ko di ko da ko sen ako l'argent ce n'est pas le problème ako 150 ko di ko manque problème de Kylian Mbappé ne renouvelait pas son contrat avec Paris Saint-Germain Football Club. Pour tout le monde, la décision de Kylian Mbappé a été déjà prise depuis longtemps. Comme depuis Wati Jamba, et quoi Kylian Mbappé a la décision de la décision de Jumadi. Pour qu'à la cible qu'elle est notre et quoi on va voir, on attend le 30 juin pour avoir son rêve. Et quand on te bomba pas la fois le 30 juin, d'un caro titan sa bon ngaji, bolom Kylian Mbappé la contrat ko, ani Paris Saint-Germain. Abela katila, mola julta tarala, atafana na julta tarra mola. Bro nyande wo tembo ni ko. Kylian Mbappé ala sibor ka ken ni no toñade pour ko couper dan faut que santé ko perdre bo next season
ko ñim tem wala mala sibol ada lafta kala sibol ke kenno to nyaata nyam ñen tem ata Kylian Mbappé wota ñu no ko mako es news pe ba mun fresipin banko kan ini maraka be kam benta kibaro alge yele alba kibaro tala lankele mari ngere ngatente ngata UEFA fa na dama ko wol football ya jibi UEFA italla marta coupé dan fo tamandir ngala UEFA italla marta coupé dan fo tamandir ngala irok ton kon namo be UEFA ne ko mi ko règlement do dilé men ko abidan ne offside na le am wolum aujourd'hui e ko de UEFA orjo fana yala ko ke sese baka nal hakkilo baka ñin lok ñin tili dan fan kon adi amo na to be siaren football kono bak golo mi yala nako Kylian Mbappé yaadon golo me nako Kylian Mbappé yaadon ne maajo mo num da France in Spain team ate nesna l'équateur Ligue des Nations bring Kylian Mbappé France Espagne la ko makara la sino ta Mbappé yo leta e golo denne iko golo ni adi amo stata bar UEFA ba ku dole jibe kanade UEFA ko iko UEFA bring fan e règlement londe loi ko tol londe damane ko hani do orjole wala bo offside bo orjole nin kato nada nin atari ni mombe play kan ni woliya ma na ye tarji amanya nake offside de o tem wore hani ya dum ni gol kato Mbappé ala golo to nyaade ganni kato bina watan Mbappé ba en position d'orjole abo orjole ata Kylian Mbappé bar bring Espagne la ko makardam fla kato nyema eri karse kato ma wala kata trapo tinyata orjole nyen atinyadal ota Mbappé ape on cycle comme kibari ya nyetania bifon de ko bifon strong de ñu ko ko bifon de l'ancien l'entraîneur italien la mum mata refli bela ñaton ko bifon fa di am tande refli bela ñaton ko biya di am tande italien dioni e kafa ate Roberto Rossetti di am ta kibar talale bi tali banko kanja ngeen tembo selon les informations de Rossetti akode ngeen tembo de loi kutol mo lan ako Teo Hernandez lo kato mo adi montor minute tan sew kono e kato kerkere la ngane site kala Kylian Mbappé e kasialama wole ko tinya barnonde abakala offside akode UEFA ini nyata sile ko do bonne nyamo kon kato nyim tiamo be sian fonu nyim betala kulati mi annako abe lola de kato bi UEFA ya kam kula ko nyim timo hani ba offside le ni atari ni mon be play ko wala moya ma kato yitargi amanya nakila offside nyim tim baro luwale e bo fran pot kamba fe ba bur kala bam fa be tenten bam kato adiamo be siari ba kato VAR video assistant referee ata fanam ma be ringere o beki sisere ko to nyamo kule mi annako anyantar ka sabati wata ngelam Rossetti fana nak ma konta e attention mum yanako atala mata arbitre bela nyen tembo wata fanam diam ko to nyani mo kule men ko nyanta ko ke sisla bakr ka jibi fo ngi règlement nyama tenten no la bam fa be football balon ne no la bam fa be football la njur no la bam bar mum ko ta senata ko golo nyende goli sa no tay baru lu alo wona mo de comme ate fana ya alankenema nyami ton wato te jenga tenten plabo nyoto fekki baroto albe lamay ka walla nga ñim do dibe et quoi de en absence de Bernat le nouveau convoqué par le Paris Saint-Germain le défenseur espagnol Juan Bernat Nientem a remis une grave blessure parce qu'aujourd'hui a fait son retour dans le groupe de Paris Saint-Germain après plus de 1 an d'absence il ko sandi kele wutio kon Espagne solo ko makran flam nane ko ka fa Juan Bernat ate kata Paris Saint-Germain na ko maka dam flati Espagne so ngende e ko bring ate bar mo soto abi injure le soto wati jamba ate ka foto sangi ko wutcho ko e ko sangi kilo wutcho ko de kala dam flat sori de mo la ban ko la al kalan ko ay mbar fa baki baro la wato te jenga tente ko sangi kilo wutcho ko de Espagne sol dañu ko makar na flamanta coupé dam fo ke kan Paris Saint-Germain flotol bari bi signa fo e ka mu tamene ala sangi kilo wutcho ko 150 ngente mo Mauricio Pochettino e ka kala dam fla ngende aya commandele ala sport ko milano ko be plela ine anzer ate sa ate bi fam ate France League en football pour ngeen temo tay metala goor ñoo sorti ate Paris Saint-Germain football pour Mauricio Pochettino ngeen temo l'entraîneur de Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a confirmé que le retour de Bernat est déjà temo de bonne nouvelle pour les Parisiens ngeen temo Paris Saint-Germain ngeen temo ko de abe ko la e ko de cardam fan bring 2020 ate septembre karo 2020 sangi kele wuto Bernat Masio makatola parce nya folo le nouveau convoqué ya ko mandi nane Paris Saint-Germain squad ko ngeen tembo kibaro fono kankula le wato tije arune sikko bi jere Real Madrid la non to capitaine l'ancien capitaine Real Madrid flo propote el commando Sergio Ramos e kat la football bi e ko sikko bi jere kato amantar 5 amantar 100% amantar 100% kibaro fono woti wato tije ngeen to fono jom yando ko abeden ni plabo no to fe kibaro la legen ko nin ko nen komle
Egento do fram fele de adiamta de ko egento Rafina a confirmé l'interne de Liverpool Football Club Deco kata moti atano Rafina la egentoti jumalum Rafina moti mi yando ko Brazil ni abala coupé dans fo ketan Leeds Football Club pote ate English Premier League to kunum fon ay golo don lele ala banko Brazil ala egento mi yando ko ka fa Deco di amata aka kalmuta de ko Liverpool be lafina ala Cristiano akawo kalamdal ko Liverpool ibe lafrin ala Cristiano ngena de akawo kalamdal ako baro we ko lay bagelal mbo kuma ni sisno ban mbagelal mo ba hapunare ala Cristiano ngena ko ako contrat ko bana ala football club pote ma Leeds United mu yanno ko ala contrat ko bita fo jun karo kon 2024 sangi saba contrat ko mo la be ana ala football club pote ako mba jibelal ko kun kunta je kato ngala na timbal jogen club na la leme ko e telle bala fin ate Rafina la ngeen tembo brazilien donyi comme ci barol fana yitande nyami wato ti jam padu nga temtem parbo nyoto fekki waro nga fanna do fana gibi abade ding ko dam fo South America fana na qualifier ro jibe 150 ngente mo South America ila qualifier ro me anko kadam flag bankol me anko telle ngantare ni yosudala karafi ndula kadam ate dunia kadam fo sangani nala e ko Argentina ne ko metele Peru butele kadda jakele anen fen Inter Milan na nyaato kadam flag Lautaro Martinez ate le golo dondi ate Argentina Lionel Messi be fankan kula bara woni nyande kadda nyakele anen fen Argentina e Peru jansa wala te ngel tambol wato tije nga tenteng ngabo Argentina ngata kilim fana jibe kilim fana plo sita beno sema kardanya saba anen fenne chansa wala adon Brazil itel fana plo sita ate Uruguay male Luis Suarez la Uruguay anen fed Valverde Real Madrid la Valverde ala banco nim kum Brazil e chansa la kardanya nane anen kelena golo no mota Paris Saint-Germain la superstar Neymar a follow le golo dum de monto miniti tan anen Rafina Leeds nata na nyaato kadana fla Liverpool ba mon noma ate Rafina ay goli fla lo dum al golo nata monto miniti tan ni sewla anen fana monto miniti talu ne sewla ay jalo ji ja anen fana Gabriel o fana jalo konkon amajo ko ne Edinson Cavani Manchester United la kadam fla Cavani ay golo do ne ba vi e a ko bolin tangen tembo kibara fana kankola Luis Suarez ate ala bankola goli kinon tondi comme kibaro fana ngi tande nyami wato ti jenga temten sembita ma jolle jibela muyna nako hentare pilala Europe Paris Saint-Germain France League 1 biba coupé dans fo kala talan kono na fu mata do ene answer bari ngin tembo kibar le akam kala ko ngira kadam fla do bi yanno ko murula nan ba sikko bi jele Brazil so pasta ne man fo be do coupé dans fo kala don fata kala ka ko kurun atleta ala banko en ka to ko America ani Europe temo 150 wato jamfata bakel ngin tembo kibaro di ade Messi fanande fo fanande pilila fanana ko to sikko bi bari ko ma do mununta Argentina Peru temo ko ne ko lela ane Messi e ka kam fa batare fili kam kati kila kadam fal fo nyame refli bu ko son kafi ka kam fata baake o tembo kibara fon di ngata na gibe dokton kon nano ligo to majo bi nyaari le ngin temo France Italie Serie A nga gibe spécial ene stade na ba ñomo dala 3 o'clock ate Italie Serie A Lazio ini Inter Milan be ñomo dala ate kala wor na ko mata do Mauricio Sarri versus Inzaghi mi anno ko ngi sangani tambla ngi wato be abe Lazio le ala Lazio ala lundo timo ana la 5 timo min Inter Milan itellebe ñomo dala ate Italie Serie A to talam ora na ko mata do Milan inin Verona fana be ñomo dala ate talal sey na ko mata ni tanani lol la comme ci bar le ngi tande ñam English Premier League ko to sama sibito la mon bi Manchester City ini bolli be ñomo dala ate fo o club talan nane No City ini Brighton fana be ñomo dala wate kelona Southampton mu nani Leeds United be ñomo dala wate kelona Brentford ini Chelsea do ko Blues to Stamford Bridge be ñomo dala tala wora na tamita milité transfer ngeen tembo ci bar lo din Spanish La Liga te maji fala be sama sibito la Levante inen Getafe be ñomo dala ate talan wora na ko mata milité transfer be ñomo dala Real Sociedad
inin mayo kabe ñom dala talan kononto ate Spanish la liga to jaman Bundesliga ko to jaman nga jibe Borussia Dortmund ne mes ko fa be ñom dala talan sabana ko mata ni tan saba instant francophonie ata balin freme ñom dala wati kelon e ñom balin ini wus freme ñom dala wati kelon adon den frembor ifana ne RB Leipzig fambe ñom dala wati kelon ate jaman Bundesliga ko to Borussia Mönchengladbach ina Stuttgart kala wora na ko mata ni tan saba ñom dal alin fana ko wolum ate Bundesliga ko to France League grandement ne lidbe ñom dal talal lool Olympique de Lyon ini Monaco football club be ñomatal o wate kilona o tan yilla ma jodi mu ñan ko sibidola l'école be ko ngata di ma so la ngaji be l'école to Europe la ñu top 5 football be ko di ma so ngaji be jan nemba ko jibe lal wato tiji Italy Serie A kakilari ini Sampdoria be ñomatal ali ci ko wuro top tacti be ñomatal Italy Serie A am polinen Atalanta be ñomatal tala sam Genoa fana ning so solo be ñomu tala talan saba Udinese ini Milan fana Bologna fana be ñomu tala wati kilo na talan saba bar Napoli ini Torino be ñomu tala tala wor adam fana Juventus ini Roma fana be ñomu tala Jose Mourinho ani Roma ani Juventus be ñomu tala ate talan seyna tambere ni tan nan ni lu la ngeen demwon English Premier League ko to di Barcelona Everton ini West Ham be ñomu tala talan saba Newcastle United ini Tottenham Hotspur be ñomu tala talan lu na tambere ni tan saba ate English Premier League ko Spanish la liga to di maso ray Vallecano ni LTV ñomutal ado Celta Vigo ini Sevilla fana be ñomutal talan na ne na tamale mi tan ni lul Granada ini Atlético Madrid ko majo ta pile no la Real Madrid fana na coupé dans fo di maso le kate pile no la ini Bilbao e ko ya majo ni ya cancel ta pile no la Villarreal ini Osasuna be ñomutal talan warana tamale mi tan sa Barcelona ini Valencia be ñomutal dimanche lon talan kono ibe ñoo modal ñen tembo tan ñilla majolti mi an ko beedi la la ñen tembo Europe la ñen top 5 ko be content 150 ñen tembo la bala bo ñoo to fi akibar to albe la moy ka walla kuma kon te ko man ber metto santé kon salbe so la demanding ngodum duggu ko kon BBC 35 ko ci ko ñen tembo to kay to le mo lenk duggu ko mo jibe ñen tembo la wato tije ngatente wato tijem baado no BBC 35 ko sirikolo ngente mo dugdugolu kada daf la tanina alla timo bala flinka kada daf la juma yele signé ngoji be 35 ngente mo BBC ada boko no Roberto Lewandowski Raheem Sterling Katafo ate Jadon Sancho anin Fran Jose Lingard ngaji be ngatuku god espoir ben mun fele jamanu banko kay tel ko de Roberto Lewandowski polon international ngenti ani Bernard Gold machine ngente mo Roberto Lewandowski e ko ngente mo ala agento men ko ka fa pini sahabi atlia kankula ka confirm ko ngente mo sa possible no dat ala ngin cliano ay attack of Manchester City flop to Etihad Stadium do ban lañu alfa ngin de sangi tan sabane sa alfa ngin ngente mo polon international ko ngente mo ala agento wala fo ya kankula ko City ela la fo abala cliano ngento sport blend mo fele jamanu banko kan arje yo fi alba ci baro taragele Real Madrid flop to Los Blancos ani Newcastle United Katafo Arsenal ani Liverpool wol be wala firen Raheem Sterling ñan ko wala coupé dans fo ki ka Etihad Stadium do Manchester City flop to sañ mo ne wor al fonne ke ngente mo al express alba ci baro taragele Real Madrid 500 la boss ñane ka fa Carlo Ancelotti e ka interest en bakel ka signoro Italy international ngende mu yanno ko non to frontino na ñato ko de fa ngeen temmo avec Juventus le la wi gagné Federico Chiesa sañ mo ne sa alfa ngende calcio mercato mon fa Italy banko kanjang Italy ya kankula Leeds United dem baado ngeen tembo ko funa bela firin ka Ajax la sañ mo ne sa fon ngeen ngende mo Morocco international le defende mi yaka no sir Mozambique pour ka signer ka funi la team mo ngeen tembo football inside wallo kibaro kanko la oto kibaro mbe dannale janne bala bo noto fe kibaro dugdugol be siari mpakiri bara koko wato be jamfa kande ten sansente mbado ngali tentu ngal jeyi en tembola bala bo noto fe kibaro mon pe ko ba bermen to sati kono annal baadi maram jonkuri albi mom mon nakane sen kala mo jonko na wala bala bo noto fe kibaro da wada ngali tentu ngal jeyi atelle jonko na programme ko nyontomti ali aka balleroti ali aka la nganyon oto iskonyal men ko telle groupe be control kan ani lor wasane ngal pe tentu ngal jeyi Abubakar
Shuaib Dabo ate tabajan sati ko ngal peten to ngal ge anso kebe de pi kaful basiri kebe anso mana mane lay se kambendo kaful ngal peten to ngal ge ila groupe ko no ngal peten to ngal ge lay se kambendo kaful ngal ten to ngal ge wato be nakata fo jaren ite fana la finalo mado na kolon kutoto ene sabu nyi matima braki baro to nyi mbodi lalla ni wato to to masaro di lal fo sam inshallah la baraka kayra nyi kayra